sana ilanga jamana ngono anteke fuye ambe begiringa jola be begiri leta ko neta na la ken natai nata ona la ken nata bai nata ba ona la ken tarantai sana fuite nata bala ankero debi donc ango ko kenyere amma ba kenyere mare mais ango furuba barka bolel hari de furuba non ni de furuba e ijo to de maga foko ba wole kana hari fafa arafa nagoko niko idema to udema ko wuli kaji sur le kajaba boko papa je peux pas faire ça débrouille-toi. C'est quoi cette histoire là? Va te foutre, te débrouiller là, va te faire foutre awafima ana me walde te matoto ka foko chenane ni mene katanga sekete sagaja ni mene katanga ete sagaja aba wuli abetse mabaka tate parce que des fourba en fait eni des fourba en fait eni fourma ma wuli ni de ijo ni de o lama meka munyi sabu ha yara fana ba fo anga kuma ndula ma fo amba fo ko mo shita te denyi shima de ta ede muso mitemiri chemitemiri o ba fo ko ne de itate shima de taru e ba soro bi e bi ko wala e ba soro abe koroba yaki ka feni mbedo la bena sero do la e beteme ki ko do ka toy anu yo fomia emi sigile me krefe ko kersa de enye bala be ka tien abi se ka tien ede yo parce que dono la bena pisole baragelaw na malamu mon ma dono la abena es to mima ko la ka wuli ni e a kersa sina muso sina modi de walma ndogono de do be ni eni donc ni o ibo na noye ni duba be ka chiko ko bambi jombe se ka duba la wuli ka jo fanga de bala jo bo anga jetela furuba fanga de bala jo donc oyanga hakilina nga ibeni kuma nu bela telefoni kemani ga ngoto hakili minade akemani ga ngoto hakili minade ni mavoko hon akagalande oh ho numero mina bita rodo de law ne ntukuntu ne ya boko bora rodo de law abeta ro mina e fana min boko hon ateba hon o laba ibe frade ke atararo mina o daga tuku anin bebe se ka doni ngi redu ni sira sur la beka se ka dogi redu anga politique bo sira de otuma sisa o konnana o tenya wuli ka joko donc wuli ka jon rede ambo rede fana la bide parce que ibeka na nuka constitution sariya sumba halakile mieta ambe malion be so amabi na sona bi sini na yi bruno bla na nya foko on sona na ya ta warna ta fe ka son anga do ka fo sini ngelema jamana be chika ereke har fratala abe to dien na probatu sekola buga ta tawla enfant maw on mo se ka en restera ka minimi ke ande wonna se ko soro jamana ko la yare donc od la fana yo wala on fana ma jenowe otuma on be mi no fe ako association bawbulu abe wuli ka ojo ka fenyini na mbe se ka wodi bola mboke nga fen kuma ba yoro yimiye aya meruta aye dimisunun ka parandelebu ka eton ayata ni mogo ladriye ayata tani lademun kono nay ayata ka don ka fo aw ka hakew do aw don ka hakew do totro so be centre de santé mun sigi senga ayuta ay mogo ladru bla nyamogo yala no to mogo ubu ko ku jawla parce que mogo be asako nuni ss ko mun jelma ka ko menasro mogo mun bla le manya mogo yala ko menasro lu de kaka na gestion be kaka na gestion har wore min be bla caisse populaire menuna ni ka wardo caisse populaire do ifana tigi do de mo shite fo mo yana ifana tigi do de kan ka nyamo yai wore min be bla krefe o wore kan ka do mogola mogo min be mogo yi warsara mogo min ka ko ta caisse populaire do men la jamana menunka ngolu kila ka fenche mandale ngolu do ye bangu do dale ngolu do kila ka sugu fe do dlan ngolu ye fenche mande dla ko nana o be baradi mogo makata société ru ka singu ka société re tiekle aya e Canada de law maintenant fora que fo on na yi mogo mita ko bla nyamo lo fona gele ya bambulo na yi mogo mita ka bla nyamo la dra haklo ka nga benya nabo ana mogo to la tu maintenant ma se ka minya nabo abanani du ya to erema ale fona kungo badala problème badala abinya sha kungo ma abe to ka kungo la fa benya na ka foko ale ka kungo ma se abe ka kungo minu ka kungo nyana bokolo ma se abe ki pam nu na ko de asia donc ambe fili nyonga tiema ambe tunu nyonga
tuma dɔ la dɔnbaliya b'a la tuma dɔ la an yɛrɛ bɛ taa mago don an yɛrɛ la o b'a la tuma dɔ la fana an bɛ taa ka taa an yɛrɛ di an kunkolo cibagaw ma n'o ye natabaw ye o waati an bɛ minnu bolo bi aw donna politiki fɛn fɛn la n'a y'a ɲagami k'a da a bɛɛ nin sira kelen ye kɛnyɛrɛ foroba minnu da nɔrɔlen bɛ kɛnyɛrɛ ko la a taara olu de ka politiki sira fɛ an b'anw ta in lajɛ dɛ n'a y'anw ta in lajɛ an fana ye mɔgɔ dɔw lajɛ dɛ an ye minnu lajɛ olu fana ma k'anw ma waleɲuman dɔn ye dɛ waleɲuman dɔn ye min ye an ye u bila sira min kan o fana tun ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ka kɛnɛ fara mɔgɔ caman ye o fana ka jɔyɔrɔw sɔrɔ jɔyɔrɔ mana sɔrɔ o tuma ni jɔyɔrɔw sɔrɔla ka ban tuma an bɛna fɔ ko jamana musaka ko bɛ cogo jumɛn na n'an ko musaka ko bɛ cogo jumɛn na Dumbuya ye min fɔ o de bɛ na budget ye miliyari 200 ani kunkanfɛn ye o yɛrɛ ka dɔgɔ Mali musaka ko la mais a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na an k'an ka sigi k'o kuma fɔ aw ɲɛna don dɔ Mali budget bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na o la aw bɛna dɔn k'a fɔ aw bɛ taa ni b'a la bon aw taa ni min b'a la o bɛ ka kɛ mun ye dantigɛlikan min kɛra premier ministre fɛ députéw ɲɛna o dantigɛlikan mun b'a kɔnɔ n'i y'o dantigɛlikan in faamuya parce que a bɛ fɔlɔ tubabukan na nka n'i y'a ɲini k'a faamuya n'i ladamulen don n'i y'a dantigɛlikan ɲini k'a faamuya o faamuyali kɔnɔna na dɛ i n'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min kɛ maire ye ja i ye mɔgɔ lankolon ta i ye mɔgɔ min kɛ député ye ja i ye mɔgɔ lankolon ta o de kama ka bɔ kuma la anw bɛ deli k'a fɔ mɔgɔ ne bɛ deli k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna minnu b'a fɔ k'a fɔ u binna an ka foro bɛna kɛ u bɛna ka nin kɛ tan dɛ n ko he a sera ko duman dayɔrɔ la sisan mɔgɔ minnu bira e kan e ye jɔn voté e bɛ parti jumɛn na ni ko i bɛ ADEMA la o tuma aw ADEMA damaw ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ka taa aw ka parti ka siège la a ka taa fɔ k'a fɔ an y'aw ta min na o tɛ nin ye mais mɔgɔ caman tɛ farinya ka t'o fɔ dɛ sabu i b'o fɔ kun jumɛn na wari ni min dir'e ma k'e ka sabari dɔw organiser balani show dilanna ni minnu yɛrɛ la najiniw tilala kaban a bɛna f'i ɲɛna k'a fɔ he e muso in e Temaru ne ye nin wari hakɛ in d'i ma o y'a sɔrɔ e ye dɔ dogo la o tuma e ni mɔgɔ min taara ɲɔgɔn fɛ o bɛ commencer kɛlɛ tɛ ko ja fɔra ko wa 20 dir'e ma e nana 15 de yira anw na ja e nana ka na 15 yira o tuma balaw kɛlɛ wulila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ale b'a ja siɲɛ wɛrɛ min ko e ma hɔrɔnkoloya kɛ o bɛna ka na fara ale kan ale ma perdu aw de perdu la parce que hali o min bɛna fara ne kan sisan o fana perdira o sabu n b'a ɲɔgɔnna ko la tugun mais 40 d'o ma k'a fɔ n ko bon 70 nin filɛ nin n'a ka di ye 50 b'a la e b'a ko ni komi ne yɛrɛ y'a fɔ ko 50 e b'o 50 bɔ ko pour ko bila kɛrɛfɛ e bɛ taa ni 30 ye ka taa di tɔw ma tɔw bɛna bɔ a kalama k'e ye 50 la a yɛrɛ de kun ka jan dɛ a ye man kan k'o kɛ dɛ i kan k'o ɲɛfɔ an fana ɲɛna balawu wulila yen fana donc aw bɛ to ɲɔgɔn balawu la ɲɔgɔn falen na tiɲɛnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ta bɛ ɲɛnabɔ ka taa u b'u ka sobaw jɔ u b'u denw bila ka taa jamana wɛrɛw kan u bɛ baara ɲini k'a di u denw ma aw don o don n'a yɛrɛ nana aw ka soda la aw donni ye magariko ye an t'a lajɛ ne bɔra kuma la